2020-তে জয়েন করেছিল আফটার কোভিড। আফটার কোভিড না, বিফোর কোভিড মানে আমাদের সঙ্গে মিট হয়েছিল আফটার কোভিড, ডিউরিং কোভিড। হ্যাঁ টেস্ট করে তো যাচ্ছি 5 মিনিট ওয়েট করতে পারবে। তো 6 বছর একসঙ্গে চলা। ও একটা ডিপার্টমেন্টের আমাদের একটা মেন পার্ট ছিল, মানে মেনলি মেকানিক্যাল পার্টের একটা মেন পার্ট ছিল, এক্সেপ্ট ব্যান্ডারি বাকি এরিয়াটা ওর মানে জেডির বাইরে অনেকগুলো জিনিসই দেখতো। জেডিতে হয়তো একটা লিমিটেড ওকে দেওয়া ছিল, কিন্তু সব কিছুতেই ওর ইনভলভমেন্ট ছিল চোখে পড়ার মতো। ওর না থাকাটা একটা বিশাল গ্যাপ তৈরি হবে আমাদের, সেটাকে আমাদের সবাইকে মিলেই হয়তো সেই ডেফিসিয়েন্সিটা মেক আপ করতে হবে। হয়তো নতুন রিপ্লেসমেন্ট যতক্ষণ না আসছে সবাইকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে। সে বিকাশদা হোক, কিশোরগণ হোক, কাঞ্চন হোক, বিজ্ঞজ্যোতি নিতে হবে। প্রফেশনালি কাজ করতে গিয়ে হয়তো অনেক সময় এর সঙ্গে মতানৈক্য হয়েছে বা অনেক কিছু বলেছি, ডোন্ট মাইন্ড, পার্ট অফ দ্য প্রবলেম, কিন্তু পার্সোনালি সব রিলেশন ঠিকই আছে। ঠিক আছে, যেখানে যাচ্ছ ভালো করে কাজ করো, এখান থেকে যেটা লার্নিং নিয়েছো সেটা সেখানে এ করো, আরও বড় হোক। আমার দিক থেকে যাও। অভিজিৎ বলো। বিকাশ দা যান, বিকাশ দা। আরে তুমি যা, আমার গলাটা খারাপ। ওখানে দাঁড়িয়ে বলো না, বলতে চাইছি সেটুকু আমি তো জানি আমার टीम मेंबर मीन्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम लोग सारा लाइफ जो है ना यहाँ पे ही काटते हैं। घर पे तो सोने के लिए जाते हैं, ठीक है, खाना पकाते हैं या खाना खाते हैं, घर पे सोने के लिए जाते हैं। पूरा टीम यहाँ पे हमारा फैमिली यही है, ठीक है। हमारा फैमिली का एक मेंबर, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी तो जाएगा, बट उसका कमी जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि उसका जो रोल था ना वो सब लोगों को फ्लेक्सिबल करता था। इतना फ्लेक्सिबल करता था कि हमको मतलब महसूस ही नहीं होता था कि हम लोग कोई प्रेशर में है, कुछ है। आधा का मतलब बहुत सारी चीज़ें वो ऐसा करता था, हमको लोड ही नहीं पड़ता। सो हमें तो ऐसे ही तो खलेगा सब चीज़ें। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग बात है, हम लोग के ऊपर आ रहा है वो अलग बात है, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ। बट उसने जो करता था उसके लिए हम वर्ड नहीं है किस तरह से उसका मतलब थैंक्स करें, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। और हम लोग एक बहुत बड़ा सोना हमने तो हीरा बोलते हैं ना, हम खो रहे हैं, ठीक है, जो भी है वो हीरा हम खो रहे हैं, बट ठीक है, वो हीरा और कहीं चमकेगा, वो हमारा हमें प्राउड बनाएंगे। तो यही मेरा लास्ट ये है, थैंक यू, ठीक है। जहाँ पे जाए तो सक्सेस हो अपने जिंदगी में, ठीक है। फिर आगे बात नेक्स्ट অভিজিৎ স্যার যাবে। তুমি শিডিউল তৈরি করে তুমি যাবে না নাকি? আমাকে ক্যামেরাটা নিয়ে আপনি তো আসছেনই না। আমাদের অ্যাকসেন্ট দেখিয়ে হ্যাঁ সেটাই তো।